Hello guys, welcome back again to guys ajuna giveaway de kinga rules ase kila rules ase do apni an koi diwala again ase de giveaway de participate kurole ki kuro lage to kan sab details pra apni an ke koi tura gauri law go ase de we ami gauri bacha ekta giveaway kuro go do sab A to Z details apni an ke koi le ase aru go do Bera sara tina khan to complete ho ase de ami next vlog te bal bra dekhai dibo bit khan bi mari ke nai bitor la to ekdam kacha ase hole bi bahar la to mande de tina to mande de khatam hole ase de to itu khan bi update kor thakyo aju to gauri laga giveaway kro thaka to ki kro lage kinga pawo lage itu apni an ke A to Z details apni an ke share kro le ase de तो आमी फर्स्ट बच्चा खान के अपनी के दिखाई दिबो एक महीना हो गया नसे दे ते तो दिखाई दिबो तो गाइस आमी दूध को बात खिलाई दिसे गाड़ी बच्चा खान के आरो दुकान नसे दे वे अम्मा दुना दिस टाइम दे बेसी खिचरा আছে कला बच्चा बेसी मरम करे तो बच्चा दे दुकान नसे दे इते भी एक महीना আছে 2 महीना तो आमी दूध खिलाई ना अपन के दिवाली आसे दे मानुखान तो एक महीना इनका टाइम दे बिकाई देव मानुखान तो लेबे आमी तो आमी पाइलो गइले भी मान के बिकाओ गइले 2 महीना तो दूध खिलाई तो बरा इते जा साल जा महीना दे 24 25 ते पाई के ना से इते तो एक महीना हो जैसे तो बरा नेक्स्ट मंथ है ना या माकी आसे माकी के पाओ इतो आसे मानुखान तो कुनबा तो जल्दी के पाओ करबे को आसले गाउरी टाइम हो ना किंगा जल्दी करो ना उपाय नै ना आरो आमी 10 जन निसना कमेंट्स करसे बोले करो गइसले बि 100 पार निसना मानु गिव अवे करबि गइ के ना कमेंट्स करसे तो बरा कुन सपोर्ट करसे अपनी सब के बेसी थैंक्स कर दिया से और ये तो दूसरा खाना আছে একটা এটা দুইটা তিনটা চারটা আছে দে একটা আমা আছে তো আর বাচ্চা গিভ অ্যাওয়ে করলে আপনি হান সাবে আমি ইতু ভিডিও লা কমেন্টস তে আপনি হান কিনগা কমেন্টস করবে আমি কোন জানি দে হলে বি ইতু কমেন্টস তে আপনি হান কমেন্টস দিয়া दे लाइक थाइयो लागे तो अपनी हान कोइ दे बरा लाइक आइ वा मी कुना जने इन लाइक बाल होबी बिया कमेंट्स आमी काटी दिवले आसे दे होले बि बाल कमेंट्स करबी और किन बाल कमेंट्स होले बि फानी कमेंट्स होले बि किनगा होले बि कमेंट्स करबी ताते इतु कमेंट्स ते लाइक थाइयो लागे दे कुन ला लाइक बेसी हो इतु ही मतलब इतु खान ही सेलेक्ट करबो इतु विनर न होय गेना साबे लाइक कुन ला बिसे हो 20 जन नहले 20 नहले 30 मानु के आमी सेलेक्ट करले आसे आरो ताते इतु आज काली लाइक ड्रॉ क्रेस रे इतु खान निसना अपनी हान नाम दो कमेंट्स करबे आरो लास्ट नाम आरो टाइटल दिबे किला माने नाम आरो टाइटल दिबे दे किला माने बिसे मानु किनिया को आमी के डिस्टर्ब करो पारे मतलब दामाली करवले ना की करवले तो नाम आरो टाइटल दिबी अपनी हान ला इतो पीछे दे आमी अपनी हान ला नाम कुन जितिवो इतो पीछे दे तो बाल बरा अपनी आसे कोइ केने जानिवो निमिदे ना अपना नाम आरो अपनी की कमेंट्स करो आसे करबे लास्ट दे नाम आरो टाइटल दिबी कोइ केने रिक्वेस्ट करो आसे अपनी हान के आरो कमेंट्स ते कुन ला लाइक बिसे हो आमी 10 जन नहले 20 जन इनि 10 20 30 बितर दे सेलेक्ट करगे ना ताते किनिया को नाम अपनी हान नाम तो कागज ते लिखि के ना राखि दिबो आरो चुकुबन करि के ना उठावले आसे दे तो चलो अपनी हान कुन इंटरेस्टेड आसे आमी क्वान्सना इतु हे आसे अपनी हान ला कमेंट्स ते लाइक आइबो लागे इतु पब्लिक खान व्यूअर्स खान कुन गाउरी लोमन नाइ कुन आमके सपोर्ट करे अपनी हान मरम पर जाय के ना कमेंट्स बॉक्स कमेंट्स मानु की कमेंट्स करा से चेक करबी आरो कुन लाव कमेंट्स बाला से ताइ हान ला लाइक करि के ना जाय थाइयो कोइ के ना रिक्वेस्ट करा से किले मानि कुन बा आमी के
give away na kuribi charge se divi aro apuni balbara pali thakibi koigena ami kenia ko ase to ami charge se bi diwo itu to ami hodai gauri bacha paisho koile charge se first de ede choida ase ole be ekta to charge se diwo noile poisa diwo itu ase gauri noile poisa charge se diwo le ase to ra কোন কোন আমকে চার্জ দে দিবি কইছে আপনি আনকে রিকোয়েস্ট করে আছে কমেন্ট বক্স চেক করবি আর কোন লা কমেন্টস বেশি ভাল আছে বেশি ফানি আছে আপনি আন কোনটো কমেন্টস তে লাইক করো মন আছে এটো কমেন্টস লাইক করি না যায় থাকি কই কেন রিকোয়েস্ট করে আছে চলো গাই আপনি আন লা গাউরি কোন লাকি মানো হইলে আছে এটো খানা আছে রে ওই মান তাকরা হই কেন দিওলে আছে দে আমি সব সে ভালো লাই দিব টেনশন না করে দে মতা তো না দিওলে মাইকি কোনটো ভালো আছে তুই আপনি আনকে দিওলে আছে সব এতে জমা হই কেন তো জঙ্গল যেতে ঠান্ডা যা দে তাই খান ঘুমাই দে ওই আর সাইবে আমি একটা কথা কইলে পাহরে যাইছে দে কোন ভিডিও দে আমি কোন উইনার হই তো আমি লা ভিডিও দে তাই জিতিছে কই কেন তাই লগা হাত আমি দে তাই কেবি ফেস দেখাবলে আছে দে আর কোন মতলব ভিডিও যে গুছো মন নাই তো খান তো মৰম পৰা পাৰ্টিসিপেট না কৰিবি কই কেনে ৰিকোয়েস্ট কৰা আছে কোন জিতিব তাই আহি কেনে গাহৰি উঠা লাগাই তো খান বিকিলে মানে দসরা মানগু তো ফেক গিভ আওয়ে আছে কি কই থাকিব এটো পৰা না তাই লগে দেবে একটা দুইটা কথা হই থাকা মানুহ হবি না থাকা মানুহ হবি এটো তো লাকি ওপৰ দে আছে দে আৰু আপুনি হান থাকা মানুহ হবি গাহৰি না লাগিবি কি হবে আমি মতলব এটো ফালে তো একো নাজানে দে হইলে বি মৰম পৰা আপুনি হান এটো তো আমলা সাবস্ক্রাইবার লাগা আছে দে এটো থাকা মান না থাকা মানু এটো দিয়া লাগাই কো লাগাই নহয় তো আমলা সাবস্ক্রাইবার খান লাগা আছে সাবস্ক্রাইবার ভিতর দে সব ইকি মতলব ইকি একটা লেভেল দে আছে কই কেনা ভাবি আছে আমি ইনিয়া ভাবনা কৰি থাকে সব আমলা ফ্যামিলি মেম্বারস নিছনা না মানু খানা আজিকালি ফ্যামিলি মেম্বারস কি কই থাকে না এটো নিছনা কিলে মানে আপনি হানা আমকে সাপোর্ট কৰি কেনে মান 2 साल तक आई जाइसे तो আমি একবার গিভ আওয়ে করো কই কেনা আর আপনি সাপোর্ট করছে কইলে এটো হি নই কেনা আর গিভ আওয়ে করো থাকি বলে আছে দে তো আপনি থাকা মানো হবি না থাকা মানো হবি মরম পরা আপনি হান ভিডিও দে গাহরি জিতি কেনা ভিডিও দে আইও মন না থাকিছে কইলে পার্টিসিপেট না করবি কই কেনা চলো গাইস তো গিভ আওয়ে দে কি করব লাগে আপনি হান গবি কই দিছে এটো আমলা ফেভারিট শার্ট আছে দে আমি সব कपड़ा कान तो इनका लगाई दे जर्सी टाइप ना बेशे আছে इतु कान ही इनका टाइप लगाई থাকে আমি কি ভাবো এতে কি করব লাগে কমেন্টস ইম্পর্টেন্ট আছে দে এতো বড় আপনি আন ফানি কমেন্টস হবে কি হবে আমি কো না জানি আমি তো সব ইকি মতলব ইকি লেভেল দে ভাবিও আর কমেন্টস সাওয়ালে আছে দে আমি তো দে আপনি কে সালে করা নাই নিয়া কই কেনা মন বিয়া না পাবি কিলা মানে আমি কই দিছে কি রুলস আছে কমেন্টস ইম্পর্টেন্ট আছে কমেন্টস তে যাবি আপনি আন ফেক অ্যাকাউন্ট কিমান খলিও মন আছে খলিবি লাইক করি তো আপনি আন আমি কইতে বড় লাইক আইছে তো আমি কোন জানি দে বলেবে আমি তো লাইক সাওয়ালে আছে কোন লাইক বেশি আছে তো খান কে সালে প্রো বলে আছে एग्जांपल 2 3 10 इनका मतलब 10 আছে কোনবা কমেন্টস লা 10 আছে সেকেন্ড নাম্বার লা 2 আছে 1 আছে কইছে কইলা আমি তাতে কমেন্টস খান সালে করব কোন লাগা বাল আছে ফানি আছে তো খান চলো গাইস তো আমি তে বস্তি যাওলে আছে আজি তো সানডে আছে আলছি লাগি আছে গোডে বানাই না খাওলে বি তোরা গোডে যাইগে না অলপ সলপ খাইগে না मतलब গোডে যাইগে না খাওলে আছে না যাইগে দে আমি আমলা গোর অলপ আপুনকে দেখাই দিও দে বাল বড় দেখাই দিও ইতুই আছে দে पूरा ভিতর দে তো পুরা কাঁচা আছে দে তিনা বি মারা শুরু হই যাইছে মানদে দে তো খতম হই যাবলে আছে আর এতে চিমনি না কি কইলে এতে বি খতম হই যাইছে ফিনিশিং করা নাইলে উঠাই দিছে পুরা তিনা দু সাইবে লাগাই দিছে এটা অরিজিনাল লাগাবলে পাচ্ছি কিনা আছে ইতো সাইডে তো লাগা নাই দে আর ভিতর দে নিয়াই দেখিব দে ইতো খান দে কালার আইব ইতো খান তো কালা কালা দেখি থাকা তো না এটো বেৰা বানাই কেনে ৰাখা দাম দে পানী গিৰি কেনে ভিজি কেনে এটো কিবা হৈ जाला আছে তো খান দে কালাৰ আইব বগা কালাৰ আইবলে আছে দে তো আছে আমলা কিচেন এটো পাৰ্টি কিচেন এটো পাৰ্টি ডাইনিং হল হবলে আছে দে 26 আছে দে ফালে দে লম্বা ফালে কিচেন তো 26 আৰু ইফালে 12
12 26 aro veranda laga itu bi haldi she itu bi sling aiwo itu room do gas khan ahadam de rakhiwa laga extra room ase de itu de itu thik veranda tashta thaka du na gas khan aiwo ahadam de bohiwa la aro itu common room hoile ase aro itu jungle hoi jaise sabe ete iku pura kacha ase de room to pura kacha ase jada ku itu la tina to ahanai de itu ta amla room hoile ase de ami sadi korbi na korbi itu ta amla room hoile ase sadi kursha gole maki duijon la room hoile ase to pura jungle ho gaya gauri palya mano ase gorde bi gauri danai bishi ulaise de itu bi khelai de ami dekhai diu ami khelai de gauri ge de bishi balbra khai to pata na to gauri palya man law gor ase to ra gor bitor de bi gauri dane ulai ge na ase guys to hajla vlog to etia bara end kor diu give away de kun participate kru mon ase morom pra jai ge na ami ki koise itu follow kori ge na participate koi ge na request kora ase aro kun ami ge support kori ge na thake apuni han morom para apuni give away laga itu ami ki give away kore ase itu nalage goise gole comments box check korbi kun love comments bishi bal ase bishi fun ase apuni han upor de ase de kun ke winner banabo mon ase itu apuni han upor de ase de to pra jai ge na morom pra comments box check kori ge na like kori ge na jai thakyu koi ge na request kore ase to am next video dia lok kro bye bye